Sweet bihon. Yan, oh, bihon 30 pesos lang yan, oh. Dito sa, ano, sa Sibalom Antique. Ayan. Tara guys, kain tayo guys. Sarap. Mmm. Sarap. Samahan niyo ko guys kumain. Yan, sarap. Yung mga gulay pa, oh. Repolyo, sarap. Wow, sarap. Ayan guys, ubusin ko na ito ha. Thank you so much sa inyong panonood. Bye!